Audio Jungle. ढेर सारे संगीत सदाओं के सामने बड़े तमाम कलाकार की ओर से ढेर सारे संगीत सदाओं के सामने बड़े तमाम कलाकार की ओर से एक प्यार का तोहफा बल्कि आपके सामने ऑर्केस्ट्रा मेलोडी नाइट। उन्नीस 1980 मसीह आम माँ बासंदुर्गा पूजा अनुष्ठित होती तेणु आज ग्रामवासी मानकर अकुंठित आर्थिक शारीरिक मानसिक पड़ोशी बंधु मानकर सहयोग आम आम पूजा यथेष्ट भाव समय पालन करूँ यही पूजा सुचारू रूप होता आम युवगोष्ठी मानकर सहयोग भूली हेनी साधुवाद। समस्त को एवं जड़े श्रेष्ठ गुरुर मान्यता पाई से राजनगर अंचल लोक किंतु आम केन्द्रापड़ा जिलार श्रेष्ठ शिक्षक श्रेष्ठ गुरु भाव में आम पाई बड़ खुशी अनुभव करुछु। मुख्य अतिथि श्रीजुक्त विधायक श्रीजुक्त गणेश्वर बेहरा सम्मानित करुछंती। तेणु हे गुरु आपण होचंती महान आपण ए माटी पाई बहुत कार्य करिसंती तेणु आपण को आम सम्मानित करी बहुत गर्व अनुभव करुछु। श्रीजुक्त कल्पतरु परिडा मंचर अतिथि मान को अनुरोध करुछु जे पंडित प्रमोद कुमार त्रिपाठी जे कि पटामंडी अंचल लोक सामाजरिया अंचल जड़े विशिष्ट व्यक्तित्व सार होचंती संस्कृत एवं ओडिया साहित्य क्षेत्र में अगाध पांडित्य अच्छी जड़े श्रेष्ठ गुरु तेणु से भली जड़े महान प्रतिभा को आम सम्मानित करी ट्रस्ट एवं बसपुर ग्रामवासी एवं समग्र केन्द्रापड़ावासी आज निजक आम गौरवान्वित मन कर जड़े साहित्यिक जड़े श्रेष्ठ कृषक एवं श्रेष्ठ प्रतिभा तांको पाई ए मंच आज धन्य हो गला। आपण भली जड़े जड़े वयोवृद्ध लोक जे कि सम्मान पाइबार हकदार तेणु आम आज सम्मानित करी आम निजक गौरवान्वित मन करुछु। श्रीजुक्त पारेश्वर सामल ये बयस परिणत बयस जे ए मंच को आसी पुरस्कार ग्रहण करुछंती। कान को कही पार नहीं मु जा कहूँ मु निजे शुणी पारुनी जहाँ उत्सव को मु बहुत धन्यवाद दूसरी दर्शन पाई गुरुजन सब वयोज्येष्ठ
ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସିଏସସି ଏବଂ ରାଜନଗର ସିଏସସି ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାଇ ଡିଭୋଟି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସମ୍ମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାକୁ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆମେ ପାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଧନୁର୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବଂ ଜଣେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଏବଂ ମମତାର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବ ସେବା ସମାନ 2025 ଦେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜେନା। ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଭାବିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ସେଇମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ସମାଜର କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜେନା, ସେ ଆମ ଗାଁର ପାଠ ବହୁତ କମ୍ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ଚାକିରି କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କୋଟିପତି ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି 1000 ଲୋକରୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେହି ଅନୁକୂଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଛି ଆଉ ବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜେନା ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ବହୁତ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଗାଁର ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିରଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବିରଳ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲ ବଲ ସର ବଲ ଏହି ଚିନ୍ତା ବାବାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ଶାନ୍ତ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୌରବ ସମ୍ମାନ 2025 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧଳ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧଳ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଗର୍ବିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁ। ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ପାଇଁ ଆହୁରି କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ शेख लियाकत हुसैन साहब को आमे संबोधित करी ए धनुर्जय विश्वाल चैरिटेबल ट्रस्ट तथा माँ बासंती दुर्गा पूजा कमिटी आपण निकट रे चिर कृतज्ञ जे आपण को ए गौरव प्रदान करी केन्द्रापड़ा गौरव 2025 प्रदान करी आमे निजको धन्य मन करूछु। ये माटी धन्य जे कि आपण भली जने प्रतिभा एवं संतान को पाई केन्द्रापड़ा जी गौरवान्वित। श्रीयुक्त शेख लियाकत हुसैन जे कि वरिष्ठ समाजसेवी शिशु महिला सुरक्षा अधिकार कर्मी केन्द्रापड़ा जे कि सब बेले शिशु मानकर महिला मानक पई कार्य करितांती जे कि जो माने कि दुस्त निसहाय महिला मानक शिशु मानक जे सहाय्य करंती से होचंदी लियाकत साहब। 2 वर्ष रज पालन पे आम ये पहुंची जाऊ प्लस मझे मझे किसी साहय जगू तेणु चैरिटेबल ट्रस्ट विभिन्न एक्टिविटी रही सब सवाल कह संभव नहीं। थैंक यू। आपण केन्द्रापड़ा जिलार तुळुपुर ठारे जन्मग्रहण करिसंती, दुतियाल ठारे जन्मग्रहण करिसंती एवं आपण आमर जने आदर्श शिक्षक। आपण विभिन्न क्षेत्र रे
ଆପଣ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ ସାମଲ। ଏ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବରପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଯେ କି ସମ୍ବାଦର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଶତପଥୀ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବରପୁତ୍ର ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଚ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଗୁରୁଜଙ୍ଗା ଡେରାବିଶ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୌରବ ମୌଡ଼ମଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସବୁ ହଉଛି ସାରଙ୍କର ଦାନ। ଯେତେ ସବୁ ପଟାମୁଣ୍ଡି କେନାଲ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ସାରଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସାର୍ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଯେ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରତ୍ନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 24 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭରଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ମୋତେ ବିରଳ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମା ହାତର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ନିଜ ଗାଁରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପଦେ କହିବି ଖାଲି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଧନୁଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଧୁମାଳ ଶାସନ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ଯେ ଆମର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆସିଥିଲେ କାଲି ରାମନବମୀରେ। ସେ ଖୁଡ଼ି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ, ବଡ଼ ମଣିଷଟି ହେବ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ହେଇପାରିଛି। ସେଇ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଅଜାଙ୍କର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆଜି ନାତି ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ବୋଧେ କେବେ ଘଟିନି କିମ୍ବା ଘଟିବନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏ ଧନୁଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଆମକୁ ଆଜି ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସାର୍ଙ୍କର ଝିଅ ବି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଝିଅ ଏକାବେଳେ ଦେବା ଠିକ୍। ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ ବିଶ୍ୱ କଳା ଏରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କରିଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ସାର୍ ଝିଅକୁ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଝିଅ ସମ୍ବେଦନା ଦାସ, ସେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି। ପିଲାଦିନେ ତାର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି କହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ରହିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଇଏ କଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା, ନିଜେ କଲା। ତାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଏନକରେଜ କଲି। ସେ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 260ରୁ ଅଧିକା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଟିମ୍ ଆର୍ଟ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବବି ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସିନେ କଳାକାର ସମ୍ମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ।
ଆପଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆପଣ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସିନେମା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲବମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ବବି ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ, ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସର୍ବକାଳୀନ ସିନେ କଳାକାର ସମ୍ମାନ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ବବି ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ପଦିଏ ଆପଣ ଖାଲି କହିବେ। शुभ संध्या। आज धनंजय मेमोरियल ट्रस्ट रे आज जो मत ये सम्मानित करा जायछि सेथिपाई मु निजको धन्य मन करुछि एवं मु मोर सब कृतज्ञता ज्ञापन करुछि आपण मानकर समस्तंकर आम केन्द्रापड़ा जिलार जड़े दिग्गज मोर जड़े समाजसेवी जड़े उच्च कोटीर एवं सुंदर मनीष हिसाब से मुझे भेट करी महानदी विहार रे आपण मानकर समस्त प्रिय भगवान भाई की धन्यवाद देवी। गणेश भाई अच्छा सब मोर गुरुजन मैंने आज स्टेज रे ठिया होती मुझे पहुँचली भुवनेश्वर बाट रास्ता टी भूली जाइली तथा बुली बुली पहुँचली जे आपण मैंने एत संख्यार उपस्थित अच्छा मुझे मो माटी केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र माटी आज ठिया आज सम्मानित मुझे बहुत जगार बाहर आज नर्भस लगुच आज निज माटी प्रथम थर एत बड़ गोटे सम्मान पाई कहवा मु बेसी किसी शिखिनी कारण आम कागज गोटे डायलॉग मुखस्त कर कहू आपण मैंने देखती कहवा जदि मु केतବେଳେ भी कोठी देखी डिबेट रे मु गर्व करे जे केन्द्रापड़ा माटीर पुओ राजनीति क्षेत्र रहिले भी डिबेट को मसीह कोठी केतବେଳେ कौन होइतिला भाई की पचारे से सब कह जो विकिपीडिया रे देखो कार कौन सब जिनस कोठी कौन अच्छी भाई को पचार देले को मसीह केबे कौन ओडिशा राजनीति किए केतेबेले कोठी कौन को पोजीशन थिला सब कहि देले। मु धन्य आज ताक संगे मु ठिया आइछि स्टेज रे मो बड़ भाई माने ठिया आइछंती गुरुजी माने ठिया आइछंती एवं जो सार भी वर्तमान हमर चीफ इंजीनियर सर पाइकी गले अवार्ड ये अवार्ड नुह एटा होछि गोटे केन्द्रापड़ा भितरे गोटे भाईचारा सृष्टि करिवार गोटे बड़ लक्ष्य। कारण आम समस्ते जानते ओडिशा रे बहुत जिला अच्छी आम आगुरी भी मु छोट आसला मो सांग अच्छी दिनू पिपिली रे से जन्म कि घर आमर आली से देखु देखु कला गणेश होती तेणु जिनस हूँ कथाटी हूँ या समय बेसी नेबिनी जे सबु दिगरे आगे रही स्थानटी जिलाटी वर्तमान कौटी आ ना देखा जाऊना। प्रथम म्युनिसिपालिटी जहाँ देखिए प्रथम सबु केन्द्रापड़ा जिला प्रथम हाई स्कूल जहाँ कहे रेडियो स्टेशन भी प्रथम थिला केन्द्रापड़ा रे तुलसी क्षेत्र बड़ भाई जगह शंख क्षेत्र में बसन से तुलसी क्षेत्र में बड़ भाई थाई कि भी आमे केन्द्रापड़ा को जब अग्रणी कहवा कौन रे करवा आपण माने भल कि जानी से कहवाई चाहूँगी किंतु आउ कौन अग्रणी नाही केन्द्रापड़ा गोटे जिला ता भीतर गोटे रेल लाइन भी पड़ी पारला नहीं किंतु तथापि आमे आगे अच्छा कारण ये जो खंडरे मु ठिया है जो माटी रे ठिया है आज यदि आमे भारत कहीं पृथ्वी वर्ष भी कल्पना करवा ओडिशा रु किछि लोक जो माने जाइके आज ना करिसंती से एई उपखंडर लोक जाइछंती आज आपण देखंतु एई पूरा हमर एई एरियाटा एटी कोन नाही एटी आपण जिबे जदि मेडिकल जिबे मनोज जाईकर घर एई पाखा पाखी जे आज जीवे मनपड़ा द्वारा जो आमर हस्कस जगन्नाथ मंदिर तैयारी जे करछन ताक पछरे किए दिल्ली रे किए करछन ना ए एरिया तो आमे सबुआडे नंबर 1 ने अछंती किंतु जिल्लार कोठी प्रसार प्रचार हेई पारु नाही केन्द्रापड़ा। तेणु मु आज आसला बेले भाबी के आसुतली एवं फोन करी कहिदिली भगवान भाई की टिके मु देखा हवा जे आमे अन्य जगह को जाउछु महोत्सव होउछु करूछु आमे जे पहुंचुछु किंतु निजु खराब लागुछि। मु बे जाइतिली भुवनेश्वर रे जानिथि बड़ जाई बहुतला अपन मयूरभंज महोत्सव होउछि सबुआडे महोत्सव होउछि
केन्द्रापड़ा महोत्सव केबे हबो तेणु आपण माने आमे खाली एई 14 प्लाट हो कि 10पुर हो कि जो एरिया छाड़ी दियंतु आपण आमे बगुआठू एतले आसिलु पुणी जाई सेपटरे बुली के आसिलु पुणी रास्ता बुली गलु आसी पहुंचली किंतु आमे चाहिबा आमे समस्त एकजुट हबा सारा ओडिसा टी हमर भारत वर्ष आमर किंतु तथापि आमे आम केन्द्रापड़ा जिला को किमिति गौरवान्वित करबा आगु नबा समस्ते आमे युवपीढ़ी मानकु प्रोत्साहन देबा निहाती दरकार सेति पय संगठन रहिबा दरकार जे आमे गोटे मु भाई कहउतले हमर गोटे केन्द्रापड़ा क्लब करबा पय जोठी केवल केन्द्रापड़ा जिल्लार लोक माने एटा मोर सांगर जे आछि दिनु से मते गोटे प्रपोजल देइतला मु भाई के संग कथा आइतिली सेति पय मनोज भाई के पाखु भी जाइतिली एटा मु चाहूची आपण मानकर आशीर्वाद रहिले शीघ्र आमे केन्द्रापड़ा लोक माने एकाठी होबा आ आज मते एठी जो सम्मानित करा जायछि सेति पय मु सबले चिरऋणी रहिबी एवं आशा करिबी ये संस्था ये आगु आउरी उत्तरोत्तर कामना करूची प्रभु जगन्नाथ पाखरे आउरी आगु जाऊ आउरी उन्नति धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बाबू थैंक यू एते कष्ट करी मते आसी टाइम तांकर बहुत व्यस्त भितर नेक्स्ट बड़ नाती सी पुष्पगुच्छ एवं माल्य अर्पण करी आमको आज गर्वित करुछंती श्रीजुक्त वैष्णव चरण सामल केन्द्रापड़ा साहित्य सरस्वती सम्मान 2025 श्रीजुक्त वैष्णव चरण सामल तेणु आपण भली जड़े गुणी ज्ञानी पंडित एवं ओडिया साहित्य आकाशर ध्रुवतारा तांको भली विरल व्यक्तित्व जे कि आम अंचल ए चारिंगा अंचल जे कि केन्द्रापड़ा माटीर संतान ए माटीर मनीष अमृतर संतान आपण को पाई आज आम गर्वित ए केन्द्रापड़ा माटी गर्वित समग्र ओडिशा एवं भारत वर्ष मध्य गर्वित श्रीजुक्त वैष्णव चरण सामल दशमी पूजा उपलक्षे धनंजय विश्वास